बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो मामलात हैं वो तेजी से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया दावा कर रही है सीज फायर की या कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बीच में रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो वहां पर एक दिन अगर कोई हमला होता है तो पता चलता है ये आज के दिन तक का सबसे बड़ा हमला होता है। चंद दिन गुजरते हैं तो पता चलता है उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। और जो रात हमले हुए हैं, आप अंदाजा करें कि वो शायद किसी एक दिन के अंदर जो चंद बड़े हमले, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ा हमला, शायद ये सबसे बड़ा हमला ही हो, लेकिन अगर किसी एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा उनके ऊपर मिसाइल, ड्रोन, जहाज जिनका नुकसान हुआ है तो वो रात वाला हमला है। इतलात इस बात की है कि रात को मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर, मैं आपको वो शहर बताता हूं कहां कहां पे हुआ, उन्होंने तकरीबन कोई 450 के करीब जो ड्रोन्स हैं उनके साथ हमला किया और 40 से ज्यादा मिसाइल्स मारे। और ये किसी एक जगह के ऊपर नहीं है, यानी अगर आप ये कहें कि इस जगह के ऊपर तो हमला हुआ तो उस जगह के ऊपर हमला नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। बल्कि इतलात ये हैं कि अगर आप शहरों के नाम लेते जाएं, मिसाल के तौर के ऊपर, अब उसमें रात को क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। अब जो क्रूज मिसाइल हैं वो जो रशिया का वेस्टर्न पार्ट है, अब ये दूर दराज का इलाका है, वो वहां के हवाले से, जाने के हवाले से थे। और उसमें बताया गया है कि जिसमें खासकर टर्नोपिल का इलाका है, लफीफ का इलाका है, एवानो फ्रेंकिफ्सिस का इलाका है, वहां पर रात को इन्होंने क्रूज मिसाइल यूक्रेन के ऊपर बरसाए हैं। और मैं सिर्फ आपको इस हवाले से बता देता हूं कीव पोस्ट ने क्या लिखा है। वन ऑफ द रशियाज लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक सो फार, यानी उनके मुताबिक ये सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है जो अब तक उन्होंने किया है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक जाने। अब इस हवाले से जो अल जजीरा है वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा है। अल जजीरा तो बात कर रहा है कि 537 प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो रात को लॉन्च किए गए हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल थे, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स थे और जिसमें शाहिद ड्रोन्स थे जो अभी हाल ही में ईरान ने यहां पर भी इस्तेमाल किए थे। अब उनके मुताबिक हमने 475 जो हैं, यूक्रेन का दावा यह है कि 537 में से हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया है। और उसमें वो मुख्तलिफ सदर्न जो पार्ट हैं, जिसमें माइकोलेव का इलाका है और जोप्रिजिया का इलाका है और वेस्टर्न लफीफ के इलाके हैं, वहां पर उन्होंने बताया है कि इन चीजों को टारगेट किया गया और वहां पर बहुत सारे लोगों के जख्मी होने के हवाले से उनका भी नुकसान हुआ है। इसमें एक बात और है कि कीव इंडिपेंडेंट लिखता है लार्ज स्केल रशियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। तो अब वो कह रहे हैं कि एयर रेड अलार्म्स साउंडेड अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग द फॉर वेस्टर्न ओब्लास्ट, यानी वो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर भी उनके मुताबिक अब उन्होंने इस बार हमला किया, उससे अलग ये था। इस दौरान हमने ये देखा है कि जो रशियन फॉर पोस्ट आरयू कॉम्बैट यूएवी हैं, उनको रात को जो यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन्स हैं वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हुए हमें दिखाई दिए। तो उन्होंने रात इस हवाले से भरपूर तैयारी के साथ किया। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी रात को खौफनाक हुई है, और वो खौफनाक चीज क्या थी कि उनका कुछ नुकसान हुआ। और नुकसान क्या था कि उनका F-16 तैयारा गिरा। अच्छा, हैरान कुन तौर के ऊपर आपने ये देखा हो तो राफेल पाकिस्तान इंडिया के बीच में गिर गया, फिर ईरान ने F-35 तैयारे गिराने की बात की, और हाल ही में रात को जो यूक्रेन है उसका F-16 तैयारा, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब असल में वो इंटरसेप्ट कर रहा था जो एरियल टारगेट्स थे, तो इस दौरान उसका वो कंट्रोल लूज हुआ तो उसकी वजह से वो आपस में डैमेज हो गया। तो ये सारा कुछ चलें जिस भी वजह से हुआ है, लेकिन अब इस हवाले से यूक्रेन का मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि उनका जो F-16 है वो क्रैश कर गया है, यानी वो तबाह हो गया है। ना सिर्फ वो तबाह हो गया बल्कि उनके साथ उनका एक और लॉस भी हुआ है। देखें, तैयारे तबाह होते हैं, तैयारे खरीद लिए जाते हैं, लेकिन जो पायलट होता है वो सबसे कीमती एसेट होता है जिसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इतलात ये है कि ना सिर्फ उनके तैयारा तबाह हो गया F-16, बल्कि जो पायलट है उसकी जान भी इस मैसिव एयर स्ट्राइक के अंदर चली गई है। और यूक्रेन का जो मीडिया है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। अच्छा, अब एक और बात कि रात क्या खौफनाक हमला था। रात इतना खौफनाक हमला था कि इतलात के मुताबिक जो नेटो है उसने अपने जंगी जहाजों को रात को फजा में ले आया। वजह क्या थी, जैसे ही F-16 गिरा और इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई तो उनको ये लगा कि शायद ये आगे बढ़ रहा है, और वो यूं लग रहा है जैसे पुतिन का वाकई ही पारा हाई है।
وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا ٹیسٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کے ٹیمپرامنٹ کو اور ان کے نروز کو چیک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ خبر ہے جی، نیٹو اسکریمبلز وار پلینز ایز رشیا ڈاؤن ویسٹ F-16 فائٹر جیٹ ان یوکرین، یعنی ان کے مطابق جب انہوں نے وہاں پہ مغرب کا F-16 ظاہر ہے یہ امریکہ کا طیارہ ہے تو وہ گرا، تو اس کے بعد نیٹو نے اپنے جنگی طیاروں کو فوری طور پہ ہائی الرٹ کیا اور وہ ان کے اندر فضاب کے اندر لے کے چلے گئے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ تو وہ نقصان تھا جو فوجی نقصان تھا، اس کے علاوہ بھی نقصان ہوا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر الجزیرہ کے مطابق رشین ڈرون جو ہے اس نے اوڈیسا کے اندر لوگوں کو زخمی کیا ہے اور وہاں پہ لوگوں کی جان گئی ہے۔ اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ایک اور جو گاؤں بتایا گیا ہے کوسٹیانٹیوکا کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ ایوان پلیا کا علاقہ ہے جو ایسٹرن ریجن ہے ڈونیسٹک کے، وہاں پر بھی اطلاعات یہ ہیں کہ لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یوکرین کا دارالحکومت کیف ہے وہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں، اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ ان کے مطابق کیف کے اوپر بھی رات کو جو ڈرونز ہیں وہ وہاں پہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے جو رشیا نے رات کو مختلف شہروں کے حوالے سے جو کنٹرول سنبھالنے کے دعوے ہیں وہ بھی دیکھنے والی بات ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چربونا زرکا جو ہے یہ ڈونیسٹک کا علاقہ ہے، یہاں پہ ان کے مطابق انہوں نے اس علاقے کا جو کنٹرول ہے وہ بھی سنبھال لیا ہے، اور ان کی منسٹری نے بتایا کہ انہوں نے اس کے علاوہ جو ووچا اور موکری یلے ریورز ہیں ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس علاقے کو بھی رشیا نے اپنے کنٹرول کے اندر لے لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کنٹینیوسلی مختلف علاقوں کے نقصان کو، کنٹرول کو، وہ ساری چیزیں سنبھالنے کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ جو رشیا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایسٹرن یوکرین کے اندر نووکرینکا کا جو علاقہ یا سٹی ایک ہے اس کو بھی انہوں نے وہاں پر اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب وہ ان کے پاس آ گیا۔ اچھا، اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، جب ہم ان علاقوں کے میں نام لیتا ہوں تو بہت سارے میں وہ دیکھتا ہوں کامنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نام پروننسیشن ٹھیک کریں۔ ہم ان کو چونکہ انگریزی زبان کی جو ان کے اسپیلنگز ہیں ان کے اکارڈنگلی اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، تو ان کی پروننسیشن وہ ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہوگی۔ وہاں پہ ان کا جو لب و لہجہ ہے، جو جیسے ہم اگر اس کو پڑھیں گے تو کیف پڑھیں گے، لیکن وہ کیف بولتے ہیں جو بھی ان بولتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی چیز یہ ہوگی۔ لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ رشیا کے اور یوکرین کے درمیان جس طرح جنگی قیدیوں کے تبادلہ ہو رہا ہے یا باقی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ پروسیس چل رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یوں لگ رہا ہے جیسے جیسے نیٹو اپنا بجٹ بڑھا رہا ہے یا باقی وہ سیٹلمنٹس کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ رشیا کو اندازہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیبل کے اوپر بھی جانا ہے تو ٹیبل کے اوپر جانے سے پہلے جتنا ہم اپنے آپ کو ملیٹریلی یہ بتائیں گے کہ ہم پاورفل ہیں اور ہم ان کو ڈیمیج کریں گے، تو اتنی ہماری بارگیننگ پوزیشن یا ہماری ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو جب تک کی اپڈیٹس ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔